ADC Haphang tongnai ti pramotha jehaike rangpusano tui bahaike sebaika biang thangka gobang rangmani abono jaike shraike audit rioi manyang tongo abono tui tini fashalo shikhari bari tongmani dholai hangkoni journal tangphango barja tongnai ni thani deputation likha BJP Janojati Morcha tholai a deputationo majaka MP Reboti Tripura Chamung Montri Manoj Kanti Janojati Morchani neta MDC Bidyout Deborma BJP Janojati Morcha Tholai Hangkoni Tangphang Omit Riang Akosong Deputation Jengjakna Sekang Khorok Basai Hai Supporter Rogno Tui Amchayo Kaisa Lahar Himbotokbo Khaijaka Ar Shalok Koknanak Thani MDC Bidyout Deborma Shaka Central Government ni Thani Controller Tei Auditor General Hastini Rajyapal ni Thania Koktun Belayo Sraike Shejak Tongo Tripura Tribal Areas Autonomous District Council ni Rangboro Busuk Bahaike Shubaijaka Aboni Srai Audit Funuk Dihine Fiaba ADC Haphang Abono Tei Sraike Tabuk Shak Jonatei Funuk Manyani Bagino a deputation Khaijaka Hine Tabuk Haste Haphang ni Thani Swbaimani Central Haphang ni Faima Kok Tuma Belai Belaino Wana Jaknai Kok Tai Shalkisa Sekang ar Rangpushani Swbaimungno Sraike Funuk Dihine Haste Haphang Bodoni Bukhakte Kereng Subjournal Rogobo Deputation Zakmani Abono Tino Fashalo Joto Journal ni Mungino Charge Sheet Khaijaka Tomungno Tabuk Fano Mungsha ADC Haphang ni Bishingte Mungsha Jai Khaijega Hinke Buskangni Shalo Rajbobon Buskango Rajyapalni Thani o Kokno Sraike Tisha Zaknai Jawab nayo Jasmin nayo Aboni Subitan nayo Tamane Je Village Committee or Rabar Bagan Nina Fane Aboni Niside Je Borog Road Nine Kwaichara Mamani Borog Road Aboni Niside Je Borog Road Tuini Suduk Mano Hine Maya Tomane Man Kekra Aboni Nis Tango Giri Abu Sanai Abu Onna Yable Abu Kunu Sayayable Aboni Bagina Sung Sanan Murtungo Bola Ekunu Dinunga Destigoto Adak Saikunu Dinunga Sini Mantai Ritai Sokai Tungnalo Sung Sanan Murtungo Greta Tiproland Osman Bidaninga Kintu Bortoman ADC Nung Nung Salak Maya Ngai Nana Narendra Modi Ji Greta Tiproland Gladly Ria Pas Takadation Nung Tabuk Tikremia Kanana Dos Takario ADC Bortoman Prosason ke jodi talate na pare Tiproland debe na Narendra Modi ji ei jonne data ebong grohita Tipramata hagai sano deo hilo dito hobe hilo BJP ke dimo ditsi amar kotha shono dimo naile ditam na hai se himla hai hina palar lai rinale soba Narendra Modi ni thanite kagoti haine bilai হনুমানের মতো কোনদিন গ্রেপ্তার ত্রিপুরালান দিল্লি থেকে আনতে পারবে না হনুমানের মতো কোনদিন ত্রিপুরালান আনতে পারবে না কাগজ ও কাগজ নিলে সাববা ত্রিপুরা মাথা বয়া সিপিএম বয়া কংগ্রেস বয়া বিজেপি না ও বছর না নরেন্দ্র মোদি আববা যে কোনো ব্যক্তি যায় ঘর স্যাংশন হওয়ার পরে যদি বিজেপির মিটিং মিছিলে যায় তখন पंचायत सेक्रेटरी बा विलेज सेक्रेटरी बोले आरपीएस आरपीएम जीआरएस बोले कि आपने नामे पर आईसीरो ठीक होई आपने যখন বিজেপির মিটিং এ গেছে এই দিন থেকে দিল্লি থেকে বলে কম্পিউটার বন্ধ হয়ে গেছে গা আর দিতাম অর্ধেক হইছে বাদ বাকিতে তিন খুলে লই আই তিন খুলে তো বলে সিপিএম চরিত্র হবে अब मांगना सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास सबका विश्वास सिंगेबा सीपीएम बम्माखा कांग्रेस बम्माखा बीजेपी के कम से मानसु अब मांगना फाइनाई सालो कबां रक बंधन बागै फाइनाई सालो तुई काहाम मन बागै फाइनाई सालो सुस्त विचार व्यवस्था उन्नयन बागै फाइनाई सालो सुस्त बंटन उन्नयन बागै राबार बागान ठीक भावे बंटन उन्नयन बागै कोई बागान ठीक भावे बंटन उन्नयन बागै आमनि बागैना ताई कोनो अल्टरनेटिव राजनीतिक पार्टी करे भारतवर्ष हो काश्मीर सीमित कन्याकुमारी काइसले पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी अब सरकार फाइनाई ने खाइया अब तो कोनो कन्फ्यूज करी सरकार फाइनाई एमएलए तुमी फाइनाई तारा गाइस